Instagram local is arriving on platform number 3. যখন রাজমার সঙ্গে কথা বলি বাংলা বেরিয়েই যায়। वर्धमान लोकल प्लेटफॉर्म स्टार पर आ रही है। ट्रेन नंबर 3684 वर्धमान हावड़ा लोकल इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 3608 हावड़ा मोसाग्राम लोकल 3 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या জানলার দিকে চলে জানলার দিকে চলে টাটা 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 বসার জায়গা পেয়েছে তোর মা গিয়ে ফোন করে দিবি হ্যাঁ গিয়ে ফোন করে দেবে টাটা 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 ভিডিও